Não há guerra sem propaganda. Gera imagens do inimigo, incita medo, sentimentos de vingança e culpa. Combate com exageros, slogans e mentiras. As suas armas são a comunicação social de massas. O poder das imagens em movimento foi inicialmente testado na Primeira Guerra Mundial. A rádio e os filmes sonoros trouxeram possibilidades inéditas à propaganda. Amerikanische Sherman-Panzer brechen in ein von Infanteristen und Fallschirmjägern gehaltenes Dorf ein. Ein deutscher Kriegsberichter filmt den Panzereinbruch aus unmittelbarer Nähe. A televisão traz a guerra para as salas de estar. Good morning greeting to the Viet Cong for the B-52. Na era da internet, não é a falta, mas a abundância de informação que facilita a vida dos propagandistas e prejudica a verdade. Em 1991, a Operação Tempestade no Deserto deu início a uma nova era do jornalismo de guerra. A cobertura de guerra do Vietnã tinha sido feita sem qualquer tipo de censura, mas os Estados Unidos alteraram essa política. Die strikte Medienpolitik im Vorfeld und während des Zweiten Golfkrieges 1990-91 und des Irakkriegs 2003 ist nur zu verstehen durch den Rückgriff auf Vietnam und durch den Mythos, dass die Medien den Krieg in Vietnam beendet hätten. As imagens do bombardeamento de Bagdad parecem saídas de um videojogo. Os telespectadores de todo o mundo assistiram ao início da guerra à distância e a televisão tornou-se o meio de comunicação mais influente. Sie haben Bilder, die über den Krieg live in die Wohnzimmer kommen. Das erste Beispiel der Echtzeitberichterstattung war das von Peter Arnett 1991, als er die erste Rakete, die auf Bagdad abgeschossen wurde, als er die aufgenommen hat. Das war der große Star, er hat die Echtzeitberichterstattung eingeführt. A guerra foi abrangida pelo efeito CNN e os jornalistas tornaram-se porta-vozes indiretos das Forças Armadas que também influenciavam as suas decisões. Lobbied the Iraqis every day to give me information. I mean, every morning I got up, I told myself I've got to get a story today, and I'd get the Iraqis and I'd grab them and I'd persuade them, I'd threaten them, I'd do anything to get the story. Os horrores da guerra só surgiram em imagens divulgadas mais tarde, uma vez que a propaganda dos Estados Unidos se centrava na compaixão demonstrada pelos militares ao ajudarem na reconstrução. Once the war in Kuwait was over, American soldiers pitched in to help the Kuwaitis. Psychological operations assisted by providing information in the form of radio, video, printed products, and face-to-face communications with the civilians trying to rebuild their lives. 12 anos depois foi elevada a fasquia no que toca à manipulação da população. Os Estados Unidos justificaram o despontar da guerra do Iraque com uma mentira descarada. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. Desde o início, os meios de comunicação fizeram parte das estratégias de guerra das Forças Armadas dos Estados Unidos e transmitiram a informação que a população devia e podia saber. Wir können nicht die Macht direkt erringen, sondern wir müssen erstmal den öffentlichen Raum erobern, indem wir die Sprache erobern. Wir müssen die Journalisten erobern, wir müssen durch Thinktanks sozusagen den Bewusstseinsraum der Öffentlichkeit und dann erst, wenn wir die Sicherheit haben, dass wir die Sprache erobert haben, dann haben wir die Möglichkeit, auch politisch erfolgreich zu werden. O exército iraquiano foi derrotado rapidamente, mas os Estados Unidos subestimaram os conflitos latentes no país e os soldados outrora elogiados por os terem libertado passaram a ser odiados e considerados invasores. A captura de Saddam Hussein acabou por não ter quaisquer repercussões e a guerra continuou. ولكنها لا تستطيع أن تسيطر على عقولنا ولا تستطيع أن تسيطر على إيماننا. As disputas religiosas transformaram-se em terrorismo e a guerra do Iraque esteve na gênese do Estado Islâmico. As forças americanas deixaram o país e a encenação mediática apresentada à população foi considerada um sucesso. Im Irakkrieg von 2003 sind die Strategien der Politiker und Militärs voll aufgegangen. Der Krieg selbst hat im Sinne der Inszenierung perfekt geklappt.
Este desfile da Guarda Republicana foi realizado em Bagdade no ano de 1990 e foi dedicado ao déspota Saddam Hussein. O petróleo tinha-o tornado um parceiro de negócios popular no Ocidente e tratava-se de um homem que era considerado um líder insubstituível, mas que terminou o seu reinado longe da esfera pública. Quando um clérigo xiita derrubou o Shah do Irão, Saddam percebeu que tinha a oportunidade de expandir a sua esfera de influência. Decidiu invadir o país. No entanto, aquela que se esperava ser uma vitória rápida transformou-se numa guerra de atrito sangrenta. No Ocidente, a derrota de Saddam parecia inimaginável, tal como nos recorda o correspondente de guerra Ulrich Tilgner. Da hat die Frankfurter Rundschau einen Bericht von mir über den Iran-Irak-Krieg nicht gebracht, weil ich gesagt habe, Iran wird diesen Krieg nicht verlieren. Und dann hat die Redaktion in Frankfurt gesagt, das ist Quatsch, weil Saddam Hussein auf der anderen Seite damals noch, ich weiß nicht, 200 westliche Journalisten eingeladen hatte, um seine Version des Krieges in die Welt zu posaunen. Das ist der einzige Artikel, der richtig rausgenommen wurde, weil die gemeint haben in Frankfurt, das kann nicht sein. Donald Rumsfeld foi dos enviados especiais do governo dos Estados Unidos e garantiu a Bagdade que tinha total apoio militar e financeiro. A guerra Irão-Iraque terminou com um cessar-fogo que foi encarado por Saddam como sendo uma vitória e nos Estados Unidos a confiança no seu antigo protegido foi se tornando cada vez menor. Quando Saddam invadiu o Kuwait em 1990, a ligação entre países terminou e deu-se início a uma campanha que tinha como objetivo levar os líderes e a população americana a aceitar uma possível participação na guerra. Propaganda arbeitet wie Werbung mit sehr starken emotionalen Schlüsselreizen. Und der Schlüsselreiz ist das Kindheitsschema nicht zu überbieten. Und jetzt gab es diese Geschichte 1990, die 15-jährige angebliche kuwaitische Krankenschwester Naira erzählte bei zahlreichen Auftritten unter Tränen, dass Iraker beim Einmarsch in Kuwait Säuglinge aus den Brutkästen gerissen hätten, auf den Boden geworfen und dort sterben lassen hätten. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Als der US-Senat am 12. Januar 1991 für den Krieg stimmte, mit einer knappen Mehrheit von 5 Stimmen, haben sich 6 Senatoren ausdrücklich auf diese Brutkastengeschichte bezogen. Diese Brutkastengeschichte wäre der Auslöser, dass sie für den Krieg gestimmt haben. Das Problem daran war, dass diese Brutkastengeschichte völlig erfunden war. Com a autorização da ONU e do governo, o presidente George Bush Sr. estava decidido a pôr fim às ações de Saddam. Good evening. Saddam Hussein was given one last chance, set forth in very explicit terms to do what he should have done more than 6 months ago. Withdraw from Kuwait without condition or further delay and comply fully with the resolutions passed by the United Nations Security Council. To the contrary, what we have seen is a redoubling of Saddam Hussein's efforts to destroy completely Kuwait and its people. I have therefore directed General Norman Schwarzkopf, in conjunction with coalition forces, to use all forces available, including ground forces, to eject the Iraqi army from Kuwait. Na madrugada de 17 de janeiro de 1991, foi dado início à Operação Tempestade no Deserto e a uma nova era do jornalismo de guerra. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos controlou a cobertura da guerra de uma forma mais rigorosa do que nunca. Wie George Bush Senior das gesagt hat, in Vietnam mussten wir mit einer Hand auf dem Rücken kämpfen. Jetzt werden wir das nicht tun. Also werden wir eine rigide Medienpolitik einführen, die dafür sorgt, dass ihr, also die Medien, uns nicht behindern könnt in der erfolgreichen Führung eines Krieges. A guerra começou a parecer videojogo que existia apenas no ecrã da televisão e falava-se em combate cirúrgico e sem danos colaterais que levava a crer que as Forças Armadas conseguiam combater sem vitimar civis com o apoio das mais recentes armas. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for being here. As conferências de imprensa diárias com o general Norman Schwarzkopf, em que ele explicava o desenrolar da guerra, tornaram-se lendárias.
Da muss man wissen, wie die Amerikaner Pressearbeit machen, und das muss man übersetzen. Und wenn man das nicht richtig macht, dann wird man Sprachrohr der Militärs. Also ich fand immer irre, wenn die Amerikaner Pressekonferenzen in Kriegen machen. Das amerikanische Militär lügt in Kriegen wie gedruckt. Für mich ist die Ausnutzung der Medien klar geworden durch ein Interview, was der Oberkommandeur der Amerikaner gegeben hat. Der hat gesagt, wir wollen durch die Einbeziehung der Medien, dass unser Gegner etwas macht, was wir wünschen. Die Art und Weise, wie die Medien mit Militär und Politik kooperieren, wäre nie so intensiv in Kriegen möglich, wenn sie nicht jenseits der Kriege auch so normal wären. Mein Eindruck ist, die beiden brauchen sich immer gegenseitig, Politik, Militär auf der einen Seite, Medien auf der anderen Seite, aber sie brauchen sich nicht unbedingt in Augenhöhe. Sie brauchen sich manchmal genau in einer feindlichen Konstellation, wo sie sich bekämpfen, und sie brauchen sich manchmal, um zusammenzugehen. As casas e estruturas destruídas quase nunca eram mostradas nas imagens oficiais e o sofrimento e a morte dos civis eram normalmente ocultados pelas conferências de imprensa pensadas especificamente para os meios de comunicação. This is not a war against the Iraqi people, and I think very shortly you're going to hear a little bit more about what we're doing to try and avoid hurting innocent people. A realidade não coincidia com estas declarações e um ataque aéreo levado a cabo pelos Estados Unidos tinha matado pelo menos 300 civis que se encontravam num bunker localizado nos arredores de Bagdade. A cobertura feita por Peter Arnett para a CNN chamou a atenção para o efeito CNN, que tem sido desde então o termo usado para definir a influência da cobertura em direto nas decisões de cariz militar. Why go after the civilians? But the US were using civilian targets for psychological pressure on Saddam Hussein. My reporting of that forced them to restrict. A guerra foi curta. Aquela que Saddam considerou a sua principal batalha durou à volta de 100 horas. 98% of the enemy POWs either had in their possession or had seen our leaflets. And of those, some 70% did what the leaflets told them to do: abandon their equipment, follow the procedures for surrendering, go south towards Mecca to seek refuge across the border. Os dados chocantes indicam que morreram 100.000 soldados iraquianos e vários milhares de civis. As forças aliadas perderam cerca de 300 soldados. E no Kuwait, houve incêndios em 700 poços e foram parar ao mar cerca de 500 milhões de litros de petróleo. I think there's probably been no war that's been fought so humanely. And we saw instances, and the helicopter pilots just mentioned, that they would fire after a while. They would have these convoys of trucks. They would fire in front and on the sides to make them get out of the trucks and wait until they are out of the trucks, and then they would shoot up the trucks. I think you'll find very rare instances in history where that sort of humanity was employed on the battlefield. Numa tentativa de parodiar Saddam, as forças vitoriosas dos Estados Unidos organizaram um grande desfile a quando do seu regresso. They went to the Gulf not because it was the expedient way, but because it was the American way. Through their sacrifice, as they caused brutal aggression to fall, they renewed our faith in ourselves. Saddam Hussein continuava no poder e tinha sido esse o preço a pagar pela participação de outros países árabes na Guerra do Golfo. Contudo, Saddam tinha de permitir a entrada no país de inspetores da ONU para procurarem armas de destruição maciça. Foram muito bem recebidos. Houve manifestações contra os inspetores. E durante as inspeções, os cientistas encontraram instalações suspeitas e vestígios de encobrimentos.
A bióloga alemã Gabriele Kratz-Watzak foi uma das cientistas. Es war auch viel Katz-und-Maus-Spiel dabei, denn Irak hat uns zum Beispiel gefälschte oder falsche Dokumente übergeben. Dann haben sie uns falsche Repräsentanten vorgeführt, die gar nicht von der Einrichtung irgendwas wussten. Und der echte Direktor, der war uns verborgen geblieben. Oder ich hatte ein Dokument in der Hand, was auf Waffen hinwies, und das haben sie mir aus der Hand gerissen. Also es gab schon schwere Behinderungen, oder es hieß, man kommt gar nicht in die Einrichtung rein. No Iraque, o trabalho dos inspectores era visto como propaganda dos Estados Unidos. Provocation is to create incidents which shouldn't happen, in order to give the pretext for the Americans to use military power. To say that Iraq has denied access, Iraq is not cooperating, and this is how it is done. Os trabalhadores também estavam convencidos de que a verdade não era importante. ليه الامريكان بيقولوا المية هنا الانتاج هنا؟ احتياطي هم العش يقولون لازم يقولون هالشكل يستخدم المصانع العسكريه بس هو بالاصل تصفيه مياه الشرب بدنا نستعملها احنا وعندنا مياه قاصر وكوستيك للمواد سلميه ومواد. Este trabalhador não estava enganado. Os meios de comunicação dos Estados Unidos andavam há meses a noticiar que existiam armas de destruição maciça e foram feitas análises críticas que de nada serviram. Ainda não tinha começado uma nova guerra, mas os soldados já se encontravam no local. A unidade conhecida como Third Army encontrava-se no Kuwait e já estava a treinar para o conflito. Oficialmente eram apenas exercícios militares, mas os soldados estavam ansiosos por combater e convictos de uma vitória apelidada de Pesadelo de Bagdad. They'll feel it come. I just know that I carry out the orders that I'm given by the president. So they tell me Saddam Hussein is an evil man. He says he's an evil man, and he's an evil man. That's orders. Personally, I think he is. So I wouldn't have any problems with it. Die Dämonisierung des Gegners, vor allem der Führungspersönlichkeit auf der Gegenseite, war immer schon aktuell. Napoleon als Antichrist. Natürlich dann auch diese Hitler-Vergleiche, Saddam Hussein, Kim Jong-un, neuer Hitler. Das hat immer schon Tradition. Wenn man einfach versucht, dem Gegner alles Böse zuzuschreiben, ihn als Teufel in Menschengestalt darzustellen, er gehört vernichtet. Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 trouxeram consigo a ruína de Saddam. O panorama internacional mudou por completo. Pela primeira vez desde Pearl Harbor, os americanos foram alvo de um grande ataque inimigo em território nacional. O líder terrorista Osama Bin Laden foi o responsável pelos ataques e tornou-se rapidamente o homem mais procurado do mundo. A invasão do Afeganistão marcou o início da campanha militar americana contra o eixo do mal. A cidade de Cabul foi tomada cerca de 2 meses depois e, graças em grande parte à enorme quantidade de apoio aéreo, a Aliança do Norte conseguiu afastar os talibãs do poder num curto espaço de tempo. Essa vitória veio reforçar a crença fatídica dos Estados Unidos de que seria igualmente fácil derrubar outros regimes indesejados. Mas Bin Laden conseguiu escapar, o que fez os americanos suspeitarem de que haveria uma ligação entre ele e Saddam Hussein. O discurso sobre o Estado da União do presidente Bush foi praticamente uma declaração de guerra. This is a regime that agreed to international inspections, then kicked out the inspectors. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Na sede da ONU, em Nova Iorque, muitos dos representantes mostraram-se céticos quando Colin Powell, o secretário de Estado dos Estados Unidos, lhes apresentou em fevereiro de 2003 as provas de que o governo tanto precisava para justificar uma ofensiva em território iraquiano. The source was an eyewitness, an Iraqi chemical engineer who supervised one of these facilities. He actually was present during biological agent production runs. Com o nome de código Curveball, o engenheiro químico iraquiano era um dos informadores dos serviços secretos alemães e os seus relatórios eram perfeitos para os Estados Unidos. Ladies and gentlemen, these are sophisticated facilities. For example, they can produce anthrax and botulinum toxin. In fact, they can produce enough dry biological agent in a single month to kill thousands upon thousands of people. Bush, Bush.
No dia 15 de fevereiro de 2003, milhões de pessoas de todo o mundo manifestaram-se contra a possibilidade dos Estados Unidos darem início a uma guerra. Durante a mobilização anterior, tornou-se evidente que os meios de comunicação americanos já não eram capazes de deixar a população entusiasmada com os conflitos. In der Vorbereitung des Krieges spielte die Debatte die Medienpolitik eine wichtige Rolle, denn sie fand zu einem Zeitpunkt statt, an dem weder die politische Zustimmung zum Krieg gesichert war, noch es Zustimmung in der Bevölkerung zum Krieg gab. Apesar de ter havido manifestações, o governo dos Estados Unidos não alterou os seus planos. De acordo com os defensores da guerra, tinha deixado de ser possível resolver pacificamente o conflito com o Iraque. Die Mobilisierung der Öffentlichkeit hat erst in den wenigen Monaten vor dem amerikanischen Eintritt in den Krieg tatsächlich stattgefunden. Und auch politisch war ja bis kurz vor Eintritt des Krieges dieser Einsatz nicht durch ein UN-Mandat gedeckt. Auch das war lange umstritten. We must not allow the world's worst leaders to develop and harbor the world's worst weapons. I got a lot of tools at my disposal, and I'm a patient man. But I understand that history gives us an opportunity to make the world more peaceful. Corriam rumores de que os líderes iraquianos se encontravam todos num complexo localizado nos arredores de Bagdade e os Estados Unidos consideraram que era a altura certa para atacar. Der Irakkrieg 2003 begann mit dem sogenannten Enthauptungsschlag. Es wurde gesagt, die Amerikaner und ihre Verbündeten müssten den Krieg jetzt beginnen, weil sich die einmalige Gelegenheit bot, die irakische Führung mit einem Schlag auszulöschen. Die Botschaft ist klar, sofern wir können, würden wir einen großen Krieg verhindern. Es geht uns nur um die Führung des Landes. Wir versuchen sie so vollständig wie möglich zu treffen, um den Krieg kurz zu halten. No dia 20 de março de 2003, o presidente George W. Bush deu continuidade à luta contra Saddam Hussein, que o seu pai tinha iniciado 12 anos antes. George W. Bush disse ao mundo que a América tinha dado início à Terceira Guerra do Golfo para que houvesse paz no mundo. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Na guerra do Iraque, que não respeitava o direito internacional, havia regras bastante específicas que os jornalistas tinham de cumprir. Wir hatten einen Krieg, der sozusagen weichgespült wird, zum einen, zu dem aber zum anderen Journalisten gar keinen Zugang hatten. Es gab also die sogenannten Pressepools, es gab ein Medienzentrum in Riyadh und es gab eine strikte Überwachung des Zugangs zur Front. Os jornalistas que acompanhavam os soldados só podiam divulgar a informação dada pelas Forças Armadas. Es gibt absurde Sachen. Auf dem Tigrisufer konnte ich von meinem Hotelzimmer während des Krieges Panzer sehen und bin nicht auf die Idee gekommen, dass es Amerikaner waren, weil nirgendwo berichtet wurde, dass die Amerikaner schon auf dem Tigrisdeich sind. A informação dada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos confundia os correspondentes e também o inimigo. Die Amerikaner haben berichtet, wir haben den Flughafen von Bagdad besetzt. Dann haben die irakischen Presseleute gesagt, fahrt da mal hin, guckt euch das an, da sind keine Amerikaner. Die haben uns vorne den Hauptterminal gezeigt, also den Hauptteil des Flughafens. Da waren die Amerikaner nicht, aber sie waren in der Tat schon hinten drin. Os partidários do regime de Saddam contra-atacavam com a sua propaganda exagerada e o ministro dos Negócios Estrangeiros Al-Sahaf chegou até a tornar-se popular a nível internacional. They have no control even on themselves. Don't believe them. Those invaders will be slaughtered. Was im Zweiten Golfkrieg 1990-91 noch im Parallelgeschehen war, wo die Journalisten abgehalten wurden, davon ferngehalten wurden, im Versuch, den Krieg ungestört zu führen, wurde im Irakkrieg zur Deckung gebracht. Die Bilder und das Kriegsgeschehen stimmten überein und dennoch hatten sie keine Ahnung, was da genau passierte, weil sie natürlich in so einer Situation nicht einfach mal vor Ort überprüfen können. Os tanques americanos entraram na capital iraquiana e os jornalistas que os estavam a acompanhar conseguiram obter fotografias e informação, mas os dados relativos às baixas e às operações eram difíceis de confirmar. A percepção pública da guerra era determinada em grande parte pelas Forças Armadas dos Estados Unidos.
O mundo viu o jovem Marine Edward Sheen a pôr fim ao reinado de Saddam Hussein com 4 metros quadrados de tecido americano. O jovem soldado adorou o seu momento de glória. What's it like being in the middle of Baghdad? It's kind of crazy. Pretty good warm welcome from everybody, kind of. Pouco tempo antes tinha sido gerada controvérsia por um debate afeto à eficácia da estratégia dos Estados Unidos que tinha deixado os americanos de pé atrás. A guerra relâmpago que assentava em chegar, ver e vencer não tinha sido possível devido à resistência inesperada oferecida pelos combatentes iraquianos. Mas as tropas de Saddam não tinham conseguido fazer frente aos soldados americanos e britânicos extremamente bem equipados. Após a queda simbólica do regime de Saddam, o presidente americano dirigiu-se pela primeira vez aos telespectadores iraquianos. This is George W. Bush, the President of the United States. At this moment, the regime of Saddam Hussein is being removed from power, and a long era of fear and cruelty is ending. American and coalition forces are now operating inside Baghdad, and we will not stop until Saddam's corrupt gang is gone. Numa das ruas do sul do Iraque, alguns jovens tinham também retirado uma estátua de Saddam do seu pedestal e estavam a tentar queimá-la. Saddam, he's underground. He's like mouse, like mouse. He's without trust. He's Lehrman. But you did why? This years ago, nobody asked about us. Why? Os xiitas iraquianos do sul do país tinham apoiado os americanos na Segunda Guerra do Golfo e acabaram por ser perseguidos por Saddam. Eles conheciam bem a pessoa que os tinha atormentado e os soldados americanos encontraram-no escondido no subsolo. O ditador estava em fuga há 8 meses e rendeu-se sem oferecer resistência. As primeiras fotografias da sua captura percorreram o mundo e 3 anos depois, o antigo déspota foi submetido a um julgamento especial no Iraque. Foi acusado de um massacre pouco conhecido e os crimes contra os curdos e os xiitas não foram incluídos no processo. I'll have a word with you. The court has decided to sentence defendant Saddam Hussein al-Majid to be executed with hanging. Long live the people. Long live the nation. Down with the traitors. Down with the invaders. God is great. God is great. Go to hell with your law and your articles and clauses. A execução foi levada a cabo poucos dias após o fim do julgamento. Uma zona exterior destinada aos diretos dos canais americanos. Após o início da guerra, os jornalistas quase não podiam sair dos seus hotéis e a informação acerca da mesma era escassa. Believe anything the military tells you. Their objective is to win the war. And that's all they care about. And also public opinion. Public opinion is part of winning the war. Telling the truth is only another tool to winning the war. If they don't need to tell the truth to win the war, they don't do it. Die Militärs wollen ja nicht Journalisten, um die Bevölkerung aufzuklären. Die wollen ihren Job machen. Und die Journalisten sind dann genehm, wenn der Job dadurch unterstützt und gestärkt wird. Also wenn die Heimatfront sagt, ja, wir führen Krieg, das zeigt man dann auch gern. Aber also die Idee, dass sowas naiv und spontan läuft und dass die Journalisten das machen können, was sie wollen, die ist, glaube ich, überholt. Das war früher mal so. An Iraqi surface-to-surface missile was intercepted by a Patriot missile over Kuwait. A regulamentação aprovada pelas Forças Armadas e as alterações ao panorama mediático influenciaram sobremaneira o jornalismo de guerra. 91, Krieg von Saddam Hussein oder gegen Saddam Hussein, als er Kuwait besetzt hatte, da gab es nur noch einen einzigen Beitrag am Tag. Und 12 Jahre später
gab es dann diese Aufsummierung, also Morgenmagazin, Mittagsmagazin und Morgenmagazin dreimal, weil die Leute, die um 6 Frühstücksfernsehen gucken, die andere sind als um 7 und um 8 und dann will man, wenn man im Brennpunkt steht, wird man dreimal geschaltet. Und wenn das dann um 11 Uhr weitergeht und Sie rechnen 2 Stunden Zeitverschiebung dazu, dann sind Sie den ganzen Tag irgendwie mit Aktualität beschäftigt und können nicht mehr drehen und können nichts mehr machen und kapieren im Grunde gar nicht mehr richtig, was um sie herum vor sich geht. Und dann kommt dieser Fast-Food-Jornalismus auch zustande. Bagdade, uns dias após o fim da guerra, e quase não havia indícios de que estava a haver confrontos. O destino da cidade estava nas mãos dos ocupantes e tinham decidido que iam ser vistos como libertadores com recurso às testadas e aprovadas técnicas de manipulação de imagem implementadas pelos Estados Unidos após quase todos os conflitos, entre os quais se incluía a oferta de pastilhas às crianças. Os iraquianos exilados podiam voltar ao seu país. Os primeiros a chegar foram elementos das Forças Armadas dos Estados Unidos e durante algum tempo foram bastante bem tratados. Everybody kiss me and he say, "You guys, you do great job and thank you very much." And nobody likes Saddam, believe me. Saddam is a big killer. Saddam is each family in Iraq, maybe each family crying in Iraq because Saddam Hussein. So everybody happy to finish all the Saddam regime. A alegria da população durou pouco, uma vez que as condições de vida estavam a piorar a olhos vistos. ماكو اختلاف ماكو اختلاف يعني نفس كان النظام او تغير النظام نفس الشيء يعني ماكو اي اختلاف يعني بالوضعيه نظام مميز ويانا الامريكان زين يعني خدمتهم زين بمن زين شو الطاقه لا زين يعني لا ماكو شيء اي زين يعني هي نفس الوضعيه صارت هسه بالعكس زادت معانا ماي ماكو اكل ماكو يعني بس الماي ماكو يعني هسه الماي ماكو حتى الماي ما يكون ايش رايك. Os problemas não foram causados apenas pela destruição das infraestruturas. O governo dos Estados Unidos não destacou soldados suficientes para controlar as cidades grandes, portanto os saques eram constantes e não existia forma de punir os crimes. Estava a surgir uma sociedade sem leis que ia impedir o aumento da estabilidade do Iraque e que ia tornar o país num local ideal para extremistas. No entanto, os soldados americanos continuavam otimistas. Better than it was a few days ago. It's getting a lot better. It's doing pretty good. Do you expect this situation in Baghdad, the kind of looting and shootings and everything? We expected some of it, but I mean, you'll always have that after a situation like this. But it's getting a lot better. It's getting a lot better. Os líderes militares em Washington recusavam-se a aceitar a realidade. Para Rumsfeld, os saques não passavam de propaganda com origem nos meios de comunicação maliciosos. The images you are seeing on television, you are seeing over and over and over, and it's the same picture of some person walking out of some building with a vase. And you see it 20 times. And you think, my goodness, were there that many vases? Num momento de ironia histórica, o argumento de que o Iraque apoiava a organização terrorista Al-Qaeda, que tinha estado na base do início da guerra, só se tornou realidade quando as forças militares dos Estados Unidos atacaram os extremistas que iam continuar a causar instabilidade no Iraque nos anos vindouros. A influência dos xiitas há muito reprimidos aumentou rapidamente e nos locais por eles dominados, os monumentos em honra do ditador foram tapados com retratos de ayatollahs iranianos. أن أمريكا تستطيع أن تسيطر على أجسامنا ولكنها لا تستطيع أن تسيطر على عقولنا ولا تستطيع أن تسيطر على إيماننا إن صح التعبير. فهي وإن سيطرت الآن بقوتها العسكرية لكن بالقوة المعنوية اللي عندنا بإرادة الشعب لا تستطيع أمريكا. نحن شعب، أنا قلت إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. فلو أن الشعب العراقي أراد لأمريكا أن تخرج الآن لأخرجها الآن. A violência aumentou. O país foi assolado por inúmeros assassínios e eram cada vez menos os jornalistas que faziam reportagens acerca da paz frágil obtida após a guerra. Na primavera de 2004, continuavam no Iraque apenas 50 dos mais de 200 jornalistas que para lá tinham sido enviados. O britânico Lee Gordon foi um deles.
I came here in January, beginning of January last year, so just 13 or 14 months. And my original brief was to come here and drop into Iraq for about 3 days and leave before the outbreak of war. And I didn't, and the rest is history. Muitos jornalistas consideravam o seu trabalho uma obrigação. De outra forma, muitas fotos não existiriam. Talvez nem estas. O horror da guerra deixou marca nas suas mentes. I'm not sure that one does sort of clear these things. I suppose when one gets to the stage where one can push the images completely from one's mind, then it's probably time to sort of step back and get out of it, because I think the important thing is to retain those images, because they shape your thoughts and feed into one's reporting, on other stories. So, no, I don't think I, kind of clear my mind like a blank tape afterwards. Os jornalistas testemunham os horrores da guerra e desempenham uma função que mais ninguém consegue desempenhar. Diese Gruppe, die ist unschätzbar in ihrer Bedeutung, weil sie auch durch niemand anderen ersetzt werden kann. Die haben die Aufgabe zu zeigen, dass das wirklich ist. Und auch wenn wir das über die Frontberichterstatter in meistens sehr manipulierten Formen, weil die selber nur manipulierte Wirklichkeiten zu sehen bekommen, erfahren, ist es authentischer als das, was wir hier haben. A Capa Namur, uma organização humanitária alemã, estabeleceu um hospital de campanha em Bagdá. 75% dos pacientes eram crianças e havia falta de eletricidade, água potável e medicamentos. O cirurgião alemão Hans-Joachim Witzel foi capaz de avaliar melhor a situação vivida no Iraque do que grande parte dos oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ich glaube schon, dass die Leute sich besinnen werden und dass es mit dem Land aufwärts gehen wird. Das dauert bestimmt 5, 7 Jahre. Die müssen jetzt erstmal ihre eigenen Scharmützel untereinander regeln. Und da wird es schon einige Machtkämpfe geben. Was man so ein bisschen beobachten kann hier in Bagdad, da scheinen sich so Mafia-Strukturen zu entwickeln. Ja? Und das, was man nachts an Gefechtslärm hört, sind wohl in erster Linie so Scharmützel zwischen diesen rivalisierenden Gruppen untereinander. Muitas das crianças levadas para o hospital apresentavam diarreia devido à água contaminada e estavam desidratadas e malnutridas. Segundo os habitantes de Bagdad, o contexto humanitário era pior do que durante o regime de Saddam. Die Stimmung kippt. Die Amerikaner werden nicht mehr, zumindest in den Vierteln, in denen wir arbeiten und wo die Menschen mit uns darüber reden, werden die Amerikaner nicht mehr als Befreier, sondern als Besatzer erlebt. Und in der etwas einfach strukturierten Vorstellung der Menschen werden die Amerikaner im Moment für all das Elend verantwortlich gemacht, was jetzt über dessen sich die Menschen hier bewusst sind. Haben die Amerikaner eine Ahnung, was auf sie zukommt? Das dürfen Sie mich nicht fragen, ich bin nur der kleine Kinderarzt. Ich befürchte mal, das haben die in der Dimension nicht erahnt. Also hier fällt oft, wenn die Araber sich untereinander unterhalten, fällt oft das Wort Vietnam. Das verstehe sogar ich als Deutscher. Nenhuma outra guerra deixou uma marca tão profunda nos Estados Unidos como a Guerra do Vietnã. Ainda hoje, décadas depois, esse conflito continua a ser traumático. O repórter de guerra Philip Jones Griffith tinha lá estado a fazer a cobertura para a Magnum. Agora a guerra do Iraque trouxe-lhe Saigão novamente à memória. Using the same phrases, the same method of trying to convince people of essentially what is not the truth. And you could interchange the word Iraq or Baghdad with Vietnam, and the phraseology is exactly the same. We're bringing democracy to these people and we're going to give it to them whether they like it or not. I mean, that's exactly what happened in Vietnam. O sinistro sentimento de que estavam outra vez a entrar num conflito com um desfecho imprevisível tornava-se cada vez mais real para os americanos. 40% in the Newsweek poll said it's like Vietnam, which is another way of saying it's not going very well. Many of the people in America don't remember Vietnam. They weren't alive or they weren't old enough to have made judgments about it. So the metaphor of Vietnam isn't so much about the specifics, it's about this is an American intervention that's not going well. A opinião de que se tratava de uma intervenção mal sucedida teve origem em imagens como estas. Insurgentes iraquianos a atacarem veículos americanos. Num espaço de apenas 2 semanas, registou-se a morte de 99 soldados americanos em Fallujah, uma cidade a oeste de Bagdad. Era difícil ter acesso a dados concretos, principalmente quando diziam respeito ao número de civis iraquianos mortos. No entanto, estima-se que morreram 2.500 nesse mesmo período.
Este é um excerto de um vídeo em que rebeldes encapuzados exibem orgulhosamente um refém americano. اسمي كيث ماثيو مارتن أنا عسكري في الجيش الأمريكي من الفئة الأولى متزوج ولدي ابن عمره 10 أشهر جئت إلى العراق لأحرره بيد أنني لم أكن أبدا راغبا في القدوم لأنني كنت أريد البقاء مع طفلي. A utilização de prisioneiros para fazer guerra psicológica é uma técnica bastante antiga. Os Vietcongs gostavam de usar soldados americanos assustados como forma de propaganda, algo que sempre se revelou um sucesso. Dwayne P. Bobrick, First Lieutenant. I miss my family very much. I wish I could be with them now. Stanley Carnell, especialista na guerra do Vietnã e vencedor do prémio Pulitzer, crê que as decisões de Bush afetas ao Iraque vão deixar tantos traumas como as decisões de Johnson afetas ao Vietnã. In Vietnam, American soldiers would go into villages, they burned down a whole village, assuming that everybody was the enemy. And of course, lots of innocent people were killed. Here you're getting the same thing. They hear a shot ringing out from some building, and the next thing you know, the tanks come in and destroy the building, and everybody is killed. As forças armadas dos Estados Unidos eram superiores às do inimigo, tomaram o país em tempo recorde e derrubaram o regime de Saddam Hussein. No entanto, acabaram por fazer tudo ao seu alcance para tentarem perder uma guerra que tinham ganhado muito rapidamente. As memórias do grande trauma nacional experienciado pelos Estados Unidos perduraram em muita gente, mas só uma pessoa teve coragem de falar sobre isso. O senador Edward Kennedy acusou Bush de isolar o país a nível de política externa. He's the problem, not the solution. Iraq is George Bush's Vietnam, and this country needs a new president. Havia cada vez mais soldados a perguntarem-se por que estavam destacados e as suas frustrações ligadas à situação vivida no Iraque eram mais do que evidentes. I think the motive for why we're here kind of got distorted. As soon as the terrorists came in and did the strikes on the Twin Towers, they used that as a motive of, Iraq's harboring terrorists, and then it was the weapons of mass destruction. And then there was never weapons of mass destruction found, so then that just makes you breach the question, what was the... Essa era a pergunta que os cidadãos americanos também iriam começar a fazer. Foi preciso ser eleito um novo presidente para as coisas mudarem, mas permaneceu uma grande falta de confiança nos políticos e na comunicação social. Man hat schon das Gefühl, dass Lügen in der Politik vielleicht nicht unbedingt zunehmen, aber die Wahrnehmung ist, dass immer mehr politische Akteure lügen und damit auch durchkommen, dass es keine Konsequenzen gibt. Em 2011, as forças americanas deixaram finalmente o Iraque após uma guerra complicada e mal sucedida. No entanto, permaneceu a fantasia de que era possível prever o desenrolar da guerra com recurso à tecnologia moderna. Die Waffen werden immer präziser, immer genauer, auch die Drohnen, die Automatisierung des Krieges. Die ist ja so grauenvoll, wenn Waffensysteme und Computer in Waffensystemen entscheiden, wer umgebracht wird und wer nicht. Also das sind ja diese Absurditäten. Mit Waffen können sie keinen Krieg gewinnen. Krieg gewinnen immer noch Menschen. Estas novas formas de guerra e o panorama mediático em constante evolução vão tornar muito difícil noticiar os acontecimentos de forma objetiva. Im Grunde genommen reduziert sich das, was wir dann sehen, auf das, was wir sehen sollen und was bereits vorgefertigt in die Medien geht und überhaupt nicht mehr journalistisch kontrolliert werden kann. Und wir werden keine Patentlösung dafür finden, die gibt es nicht. Denn wenn Kriege da sind, dann braucht jede Gesellschaft diese Art der Geheimhaltung, der Lenkung, anders geht es nicht. Das Beste ist, keine Kriege zu führen.